মই ৰাজেশ কৰি তহঁতি একটা কৌতুক শুনাই খোজ বুধবার অর্জুন দুই বন্ধু আছিল। একদিন দুই বন্ধুর সঙ্গে আরো কামদারি আসা যাওয়া করেলা। सब दिन আসা যাওয়া করে আর उसके गाँव में একটা मानसिक करके छाड़ा छागल একটা रहे। आज यार घरे काल वार घरे ওইরকমই আর ইয়ার ঘরে ওয়ার ঘরে থাকে। তো এই দুইজন চতুর দুইজনকে চোখ में गिरले सोचले দুইজন কথা পাতলে যে এই छेगड़ीटा खाई बहुत मजा लगे। कथा मते काम কিছুদিন পিছে छेगड़ीटाके धरले धरके कि करले मराले कखन जखन पेलियो डूबी गेले और चाँदो नहीं निकले है उस समय मराले मराई कने छापा टापा करले कहाँ जहाँ ढबी घाटेर लगे छापा टापा करले तार पीछे एखन तो पकाइक लगी सिजाइक लगी एह खातिर ले गले शमशान घाट में आगुन पुड़ाए आदमी जलाई के जखन शेष हो तखन आंगड़ा गिला जन गिला थाके रंगा रंगा वो आंगड़ा में पुड़ाई के खाले। खाई खुआई एरकम खत्म। तार पीछे गृहस्थ जे मानसिक करे छायर रहे ওই লাগে भगवान शिव के छागल मानसिक छागल। तो शिवे गोटाई खोजले छेगड़ीटा कहाँ गेले कहाँ नहीं जाने गाँव गिलाई थाके किन्तु गोटे खोजले नाई पुआय तखन चिंता करले जे बेली के सुदियाले तो गम पाई जाम छेगड़ीटा के खाले। वो बोल के गेले सूर्य देवता के सामने जाई के बोले जे देखनो हमार छेगड़ीटा के खाले। सूर्य देवता बोले हमी थाका अवस्थाय तो नाई खाई हमी नाई जानबो। तखन भाबले यदि सूर्य देवता नहीं जानले तो चाँदे निश्चय गम पाबे बोल के और चाँद के सामने गेले चाँद के सुदियाले जे हमार छागलटा के खाइलो देखे दे। चाँदे बोल हमी थाका अवस्थाय नाई खाए चाँद कन नाई पाइलो और खबर। तखन भाबले जे নহয় निश्चय ओरा पुराई कने खाइছে বা সিজাই পাকাই তো খাইছে। तो गतिके अग्नि देवताके जिज्ञासा करले तो निश्चय गम पाबई बोल के अग्नि देवताके सामने गेले। तो अग्नि देवताय बोले हमी थाका अवस्थाय नाई खाए तार पीछे उपाय नाई। तार पीछे भाबले नाई खाइছে जदि तो धुआ ढाकला करे के नहीं खाइছে तो गतिके हम गंगा के जिज्ञासा करले तो निश्चय गम पाबई बोल के गंगा सामने गेले। गंगा बोलले जे हमी थाका अवस्थाय नाई खाए এখন उपाय नहीं सब देव देवता के सुदियाइल कारो सामने बातरिटा नाई पाइल के खाइल बोल उपाय ना पाए और शिवे एक दिन भेष बदलाई कने तीनाली एक दुकान दिले चुलाई मदेर दुकान चाना उना बिक्री करे। तो बहुत आदमी आसे सांजे खाए जाए। तो एक दिन वो दोनों बुढ़ा दुटाओ दुकान ढुकले ढुके कने दोनों जन चुलाई ले कने खाई बैठे है।
খাই থাকতেলেই একজনের পেশাব লাগলো, তো পেশাব করতেলে বাহির দিয়ে গেল, তো গিলাসে দুজনের ঢালাল ছিল। তা আশেকনে দেখছে যে ওয়ার বাহির যাওয়া বুড়াটার গিলাসটা খালি খালি লাগছে। শঙ্কিটাই ঢালে কোনো অলপ লেই খাই দিল। তো বলছে, আরে মোর গিলাসের মালটা কম কম লাগে, তাই খালি। শঙ্কিটা বললো, নাই নাই মই নাই খাই। তখন ও বুড়াটা কি বললে, হ্যাঁ তো ছেগড়িটা খাই দিলি আমরা, কার লাগে কি খোঁজার করতে নাই পারলো, কিন্তু মোর গিলাসে চুলাই খাইলি মই ধরা পেলাতে নাই পারবো বলে ভাবছি নাকি? হ্যাঁ, এরকম বলে ওরা তর্কাতর্কি লাগলো। শিবেটাও দিয়ে শুনে আহে। তার পিছে ওদেরকে বললে, তোরা ফজরে এক পাক আসবে তো। তার পিছে ফজরে হাঁকালে, হাঁকাই কেন বলছে, কাল কি হলো তোরা তর্কাতর্কি লাগতে রে? তো বলছে, দেখ না আমার গ্লাস লাই মালটুকু ঢালে খাই দিল। ও কথাটা যদি মনে আহে তো আর একটা কথা মনে থাকবে, কোনটা? কার ছাগল নাকি তোরা খাই রহি, গম নাই পেল মালিকে, এরকম। তখন মানে কথাটা উলাইল আর ধরা পড়ল। তো এইটাই যে মদের ভাটি যে হাসা কথা নিকলে, এই কথাটাই প্রমাণিত হইল। নমস্কার, মই রাজেশ।